अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि एक मरतबा फिर दोनों सियासी कज़न्स के दरमियान राब्ता हो गया है। और आपको पता है कि ये सियासी कज़न्स कौन हैं, यानी इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब। इमरान खान साहब ने चूँकि इस महीने के आखिर में मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च भी करना है और धरना भी देना है, और इस धरने के लिए उनको ज़रूरत है एक साथी की जिसने पिछली दफ़ा की तरह उनकी भरपूर मदद की थी धरने में, और इस मरतबा भी उनको ऐसी मदद दरकार है। लिहाजा वो साथी और कोई नहीं हो सकता, वो इमरान खान साहब का सियासी कज़न हो सकता है, और वो हैं ताहिरुल कादरी साहब। और इसलिए मदद के हसूल के लिए इमरान खान साहब की तरफ से खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक सरकर्दा लीडर हैं, और उनके साथ साथ रहीक अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान चैप्टर के सदर हैं, उनके ज़रिए रब्ता किया गया है इलामा ताहिरुल कादरी साहब से, और उनसे ये गुजारिश की गई है कि जनाब आप हमारी मदद करें और हमारे इस लॉन्ग मार्च और धरने में साथ दें, क्योंकि ये आपके लिए भी एक अहम मामला है। क्योंकि इस वक्त सामने है मॉडल टाउन के दो अहम तरीन किरदार, यानी शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त वो हुकूमत में आ चुके हैं। लिहाजा ये हाई टाइम है कि आप हमारे हाथ से हाथ मिलाएं और इस हुकूमत को रुखसत करने में हमारा साथ दें। इस राब्ते में क्या पेशरफ हुई, इस पर मैं आपसे आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन इससे साथ एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और वो ख़बर है जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनके ऊपर जो ताहयात नाहली है उसके ख़ात्मे के हवाले से। वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताहयात नाअहली आयद है, जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो गई है, और बहुत जल्द कौम ये खुशखबरी सुनेगी कि नवाज शरीफ साहब पर ये जो पाबंदी थी ये ख़त्म हो गई। और इसके लिए उन्होंने जो जवाज़ तलाश किया है वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में ये जो आर्टिकल है 62(1)(f), इसकी तशरीह के लिए दायर रेफरेंस, और उसके लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि उन्हें इस बात की कवी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देगी, और सुप्रीम कोर्ट बार ने जो इस मामले की तशरीह के लिए जो ग्राउंड्स बनाई हैं, जो लॉजिक्स उन्होंने फराहम किए हैं, जो रीजनिंग्स उन्होंने बनाई हैं, वो रीजनिंग्स बहुत ज़्यादा वैलिड हैं, और उनको इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ये जो पिटीशन दायर की गई है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन जो वजूहात हैं उसके तनाजुर में नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का मामला जो है वो सिमट जाएगा, और एक ऐसी वसीउल बुनियाद तशरीह हमारे सामने आ जाएगी जिसके ज़रिए ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी बल्कि वो चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब ही उनकी एक ऐसी मोटिवेशनल फोर्स है जो उनको इक़्तिदार में ला सकती है, और उनका ये मानना किसी तौर पे भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, अगर आपने इमरान खान साहब का रास्ता रोकना है, अगर आपने मैदान सियासत में इमरान खान साहब को टफ़ टाइम देना है, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ही दो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकती हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उनके ऊपर मुकदमात हैं और उनकी ताहयात नाअहली है। मुकदमात के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास इस बात की गुंजाइश मौजूद है, कानून के अंदर इस बात की इजाज़त है कि वो नवाज शरीफ साहब की सज़ा को मनसूख या मुअत्तल कर दें, और उसके लिए जो लॉजिकल ग्राउंड्स, जो लीगल ग्राउंड्स राना सनाउल्लाह साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है वो यही है कि अगर किसी मुकदमे में इस बात का शायबा मिले कि मुकदमे की समाअत मुनसिफाना और आज़ादाना तौर पर नहीं हुई, तो इस मुकदमे में की जाने वाली सज़ा को काला दम करार दे सकती है हुकूमत, और मुलज़म को यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको इस बात की इजाज़त भी दी जा सकती है कि वो नए सिरे से मुकदमे के आगाज़ की दरख्वास्त कर सके। और उसके लिए वो जो गुंजाइश है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जज अरशद मलिक साहब की तरफ से जो एक वीडियो आई थी उसको उसकी बुनियाद पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस वीडियो की बुनियाद पर यह बात साबित हो चुकी है कि जज साहब कॉम्प्रोमाइज़ थे जिस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला दिया नवाज शरीफ साहब को सज़ा देने का, और एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो डिसीजन है उसकी बुनियाद पर किसी भी शख्स की जो आज़ादी है उसको सल्ब नहीं किया जा सकता। इस मौक़िफ़ के ऊपर दो राय हो सकती है, इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बात का हतमी फ़ैसला यकीनी तौर पर अदालत ने ही करना है। क्योंकि अगर हुकूमत इस तरफ जाती है और इस गुंजाइश को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ साहब के पर जो सज़ाएँ हैं उनको मुअत्तल या उनको मनसूख करती है, तो फिर यकीनी तौर पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को चैलेंज करेगी हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब चैलेंज होगा तो एक मरतबा फिर ये सारी की सारी कानूनी बहस का दोबारा आगाज़ हो जाएगा और एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसके अंदर इस बात का तासुर कायम किया जाएगा कि जनाब ये लोग हमें हटाकर इक़्तिदार में आए ही इसीलिए थे कि वो नवाज शरीफ साहब को कानूनी गुंजाइशें दे सकें और उनके ऊपर मुकदमात का खात्मा किया जा सके। और इसीलिए FIA के अंदर जो तबादले हुए हैं, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके जो तफ्तीशकार थे डॉक्टर रिजवान, उनकी तरफ से जो छुट्टी पर जाने का मामला है, तहरीक इंसाफ उसको भी इसी तरीके से उजागर कर रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आते साथ ही डॉक्टर रिजवान साहब को ओहदे से हटा दिया ताकि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात की समात है वो स्लो हो सके और FIA अदालत में जाके ये कहे कि जनाब जो तफ्तीशी थे वो अब चले गए हैं, अब कोई दूसरा तफ्तीशी आएगा तो उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ेगा। और लेकिन ये बात रिकॉर्ड से साबित होती है कि डॉक्टर रिजवान साहब PTI के दौर में ही छुट्टी पर गए थे और उन्होंने 1 साल की रुखसत ली थी, लेकिन चूँकि प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा वॉर ऐसे ही चलती है, लिहाजा PTI अपने इस प्रोपेगेंडा फ्रंट पे बाकी जमातों से बहुत ज़्यादा लीड से आगे है और वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनका पॉलिटिकल फ्रंट पर जवाब दिया जाता। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से पंजाब में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब वतन वापस होते या पाकिस्तान में मौजूद होते तो मैदान सियासत का रंग ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता, क्योंकि वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर भी हैं और लोगों को जिसे हम कह सकते हैं जिससे क्राउड पुलर, वो क्राउड पुलर भी हैं और अपना मौक़िफ़ वो लोगों के सामने बहुत अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में रखते भी हैं। लेकिन उनकी वतन वापसी के अंदर भी मुकदमात ही रुकावट हैं। अगरचे वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब इस बात का कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद वतन वापस आएंगे और मरीम नवाज साहिबा ने भी लाहौर के अंदर रुहेल असगर साहब की रिहाइशगाह पर होने वाली अफ्तार पार्टी से खिताब के अंदर भी इस बात का इशारा दिया था कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। अब इस वतन वापसी के हवाले से अगर ये दोनों जो फैसले हैं, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो फैसला सामने आया और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से जो उम्मीद सामने आई, उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून इस तरफ पेशकदमी कर रही है और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। लेकिन उनकी वतन वापसी यकीनी तौर पर एक मुतनाज़ अमल होगा या मुतनाज़ अमल बना दिया जाएगा ताकि पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए हर एक तरीका इस्तेमाल करेगी और इमरान खान साहब भी कल से जो अपनी मुहिम है उसका आगाज़ कर रहे हैं। कल पहला जलसा वो मियाँ वाली में कर रहे हैं और आज और कल रात 10 बजे उन्होंने एक पॉडकास्ट भी किया था जिसके अंदर उन्होंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइव पेजेस के ऊपर उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने लोगों को अपनी जो अवाम राब्ता मुहिम है इसमें शिरकत की दावत दी थी और उनका कहा था कि ये हकीकी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमरान खान साहब का शेड्यूल देखें तो वो 6 मई को उन्होंने मियाँ वाली में जलसा करना है, 7 मई को उन्होंने यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के जो इवेंट्स हैं ऑनलाइन उससे उन्होंने ख़िताब करना है, 8 मई को उन्होंने एबटाबाद में जलसा करना है, 9 मई को उन्होंने रावलपिंडी में, 10 मई को जेलम में, 11 मई को लॉयर्स कन्वेंशन है लाहौर में, 12 मई को अटक में जलसा करना है, 13 मई को मर्दान में, 14 मई को सियालकोट में, 15 मई को फैसलाबाद में, 16 मई को सवाबी में, 17 मई को कोहाट में, 18 मई को चकवाल में और 20 मई को उन्होंने मर्दान में जलसा करना है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए जो लोगों को अपने साथ जोड़ने का अमल है इसका आगाज़ किया है और इसके इन जलसों के अंदर वो बुनियादी तौर पर गैर मुल्की साजिश और जो रोल है मुख्तलिफ़ लोगों का इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने का, उसमें ग्रेजुअली उसके अंदर शिद्दत लेके आएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनके लॉन्ग मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करें। और इसी लॉन्ग मार्च को कामयाब कराने के लिए इमरान खान साहब ने राब्ता किया है बज़रिया खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब और रहीक अब्बासी साहब, इलामा ताहिरुल कादरी साहब से, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक मरतबा फिर वो उनका साथ दें, क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो धरना था वो उसकी रौनक बुनियादी तौर पर ताहिरुल कादरी साहब ही थे। और मैं चूँकि उस वक़्त ख़ुद इस्लामाबाद में मौजूद था और मैंने देखा वहाँ पर कि किस तरीके से
طاہر القادری صاحب نے عمران خان صاحب کے دھرنے کو آباد رکھا، کیونکہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ صبح دوپہر شام ہر وقت وہاں پر ڈی چوک پر موجود رہے، جبکہ عمران خان صاحب کا تو دھرنا سٹارٹ ہی جو ہے وہ عشاء کے بعد سٹارٹ ہوتا، تو عمران خان صاحب خود جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس بنی گالا چلے جاتے تھے، اور سارا دن وہاں پر خالی کرسیاں اور عمران خان صاحب کا کنٹینر موجود رہتا تھا۔ البتہ طاہر القادری صاحب کے لوگ وہاں پر موجود بھی رہتے تھے اور دھرنے کا جو تاثر ہے وہ قائم رہتا تھا۔ اب بھی عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پاس ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے جو وہاں پر جگہ کے اوپر جم کر بیٹھے، اور عمران خان صاحب کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں، یقینی طور پر جو محنت کش آدمی ہے اس نے تو اپنے گھر کی روزی روٹی کمانی ہے، وہ 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے تو آ سکتا ہے، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا، اور عمران خان صاحب نے کون سا بعد میں جا کے ان کے بال بچوں کو پوچھنا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے ان کے لیے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں جو دھرنے کو دھرنے کی شکل دے کے رکھیں، اور یہ پلانڈ ورک فورس علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب ان سے ایک مرتبہ پھر ان کے در پر جا کر ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہیں، ان سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ طاہر القادری صاحب ان کی اس طرح کی مدد کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے جو لاجک پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ جناب طاہر القادری صاحب سانہ ماڈل ٹاؤن کو ایک دفعہ دوبارہ زندہ کریں، تاکہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب دونوں جو سانہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جن کے نام لیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر توقیر شاہ وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم تھے، اس مرتبہ وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم ہیں، یہ تینوں افراد اسلام آباد میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کے لیے بھی آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ نکلیں اور سانیہ ماڈل ٹاؤن کے لیے آواز اٹھائیں۔ اب اگرچہ علامہ طاہر القادری صاحب نے پاکستان عوامی تحریک کو تو باضابطہ طور پر کلوز کر دیا ہے، انہوں نے اپنا یہ پولیٹیکل فرنٹ بند کر دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً وہ اپنی جو فورس ہے وہ دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو، یا ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے اگر خرم نواز گنڈا پور اور رحیق عباسی جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر طاہر القادری صاحب کو بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ اب ایسی صورتحال میں جو سیاسی میدان ہے وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے لیے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ بات بالکل پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کی گنجائش نہیں بنتی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی میدان میں ٹکر دینے کے لیے مریم نواز صاحبہ اب سامنے آ رہی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ بھی کل سے اپنے جو عوام رابطہ مہم ہے اس کا آغاز کر رہی ہیں۔ کل عمران خان صاحب میاں والی میں ہوں گے، جبکہ مریم نواز صاحبہ اٹک کے اندر ایک جلسے سے خطاب کرنے جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ 7 مئی کو شانگلہ یعنی سوات کے اندر جلسے سے خطاب کریں گی، 11 مئی کو وہ سوابی میں جلسے سے خطاب کریں گی، 15 مئی کو وہ گجرات کے اندر خطاب کریں گی، 20 مئی کو وہ سرگودا میں، اور 28 مئی کو وہ بہاولپور میں جلسے سے خطاب کریں گی، اور اس کے بعد اور بھی ان کے جلسوں کا پلان ہے جس کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ جناب باقی صوبوں کے اندر بھی کے پی کے اندر اور سندھ کے اندر بھی میرے جلسوں کا کچھ پلاننگ کی جائے۔ اور بنیادی طور پر ٹارگٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جو موومنٹ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے دو طرفہ یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی نیریٹو بلڈ کیا جائے گا۔ اور چونکہ عمران خان صاحب کا نیریٹو بلڈ ہوتا ہی غیر ملکی سازش پر ہے، تو اس کے توڑ کے لیے بھی عمران خان صاحب کی عوام رابطہ مہم سے ایک دن پہلے حکومت کی طرف سے انکوائری کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا گیا، جسے توقع کے عین مطابق عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے اس انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کو کسی بھی وقت نہ رجوع کیا، نہ ہی ان سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ لیٹر سکینڈل کے لیے تحقیقات کریں۔ اب جبکہ حکومت نے کہا ہے کہ جناب ہم تحقیقات کے لیے راضی ہیں، تو فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہمیں تو وہ تحقیقات منظور ہوں گی جو سپریم کورٹ کرے گا، اور وہ اوپن کیمرہ میں ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود فواد چودھری صاحب جب ایک دن کے لیے وزیر قانون بنے تھے تو انہوں نے بھی اسی انکوائری ایکٹ کے تحت
انکوائری کرانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے لیے لیفٹیننٹ جنرل طارق کا نام تجویز کیا تھا کہ جناب طارق صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل طارق ریٹائرڈ، وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور ان کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انویسٹیگیٹرز کا تقرر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو 30 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ہم نے 30 دن کے اندر اندر تحقیقات کرنی ہے، لیکن طارق صاحب نے اس کا اعلان ہوتے ہی معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا جناب میں اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا، بعد میں دیکھیں گے جب آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب یا ناکام ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت خود جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ سپریم کورٹ نہیں گئے، اور اس وقت انہوں نے انکوائری ایکٹ کے تحت لیفٹیننٹ جنرل طارق سے کہا کہ جناب آپ آ کے تحقیقات کریں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے اور اوپن تحقیقات کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانون کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کا ایک انکوائری کمیشن بنائے، اور انکوائری کمیشن سٹنگ ججز پر مشتمل ہو؟ ریٹائرڈ ججز پر تو مشتمل ہو سکتا ہے، سٹنگ ججز والا معاملہ دیکھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انکوائری ایکٹ کے تحت اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ سٹنگ ججز اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ اب چونکہ پی ٹی آئی نے اس کو رد کر دیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ہر حال میں اب اس کی تحقیقات بھی کرائیں گے، اوپن تحقیقات ہوں گی، اس کی رپورٹنگ بھی ہوگی، اور اس کی تمام تر تفصیلات اور اس انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے گی۔ یعنی حکومت کی طرف سے یہ جو غیر ملکی سازش ہے اس کے معاملے کو فائنلی جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے کی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی تیاری کر لی گئی ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سے جو آج سے سیاسی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے وہ سیاسی لڑائی اب کس حد تک جائے گی، اور کیا عمران خان صاحب کے جو سیاسی کزن ہیں اس مرتبہ ان کو سپورٹ دینے کے لیے میدان میں اتریں گے یا نہیں، اور یہ معاملہ اب بہت جلد سیٹل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔